त्रिपुरा राज्य जोंनि बुबागोरानि लिडारशिपे त्रिपुरा मथा हिनाय जे 2021 जे एडीसी इलेक्शन न जे चंगमारिओ सिनि बर रक धर्मनगरनि सिनि साब्रुम पर्यन्त जे हहम दतमख्लाय खापांस्रांगय जे आगुगय सरकार तुबुरिफाय जेसुक आसामानि ओ आसामानि मत उंजाग्लिया है आं नुगै दङो याक्सि याग्रा उपलब्ध बुसखांना हारका हांकाय तान बागे हिंकाय जे जागा थांमतुइनि क्राइसिस साबजुनालो कुनु स्कीम करी जुनालो कुनु स्कीम करी मेन बिल्डिंग बो कुनु स्कीम करी ईएम रक जस्ट ऑफिस थांजावो ऑफिसर थांजावो अमति खलाय जे नंगमन हिंकाय एडीसीओ डेवलपमेंट नि ताबु मारी बेले खसजाक अमति नुगजागो बरक जेसुक आसामानि ओ आसामानि मते सामुंनो नुगजागलिया है आं मा दङता असुजरे जे आं मा दङ ingketa kesa sumsa amke sungti prasa ongerok ansulis party go borok ki election chimi de sirik mo korok khalai layoi greater tribunal no samnai layoi abo khin nukjagli ya tamonke election parma ya gulo jotole nirok ekam current thangloi bui singchong ongo tongman khai engke obrongale nungtam box sanai konsum आंचलिक दलनि बरक रकनि आंचलिकनि जे बखा आबो आसामैनो जों आंचलिक दल खायो सिनि खाखामुं सिनि वानसुमुं सिनि सानमानि अब्रंनो जों मादे माननो राज्य सरकार न सावै केंद्र सरकार न सावै सिनि मुसुमुंनो आंचलिक दलनि बसखांगो फुनुगै जों ताम ताम मानथाय मानो संविधाननि बिसिंथि खायाबो सिनि बरक आसावै आंचलिक दल गिला खायो खायमानि बिसिंथि जों आईपीएफटी आईएनपीटी टीजेएस ने आगे जों जे खलाय फेमानि ताबो लास्ट हंगै जों बुबागोरानि नेतृत्व त्रिपुरा मथा हिंजाता खलाय फेमानि आबो जों 2009 आईपीएफटी रक त्रिपुरालेन सानमान न ताकिचा फलगय ग्रेटर शब्दरिवय ताकिसे सिनि बरक न खापांस्रांरिवय संविधाननि बिसिं जे तंमन आदाय खलायनानि हिंनाय सानमानि आबोनि बिसिं फन संविधान फातर कारण बांग्लादेश नि किसा अंश ना हवय म्यांमार नि किसा अंश ना हवय ग्रेटर त्रिपुरालेन खलायनानि हिंगाबा बुइनि देश ने हा सकाग रहना हिंगाबा बुइबो तो कसां तंगलागले आ संविधान नि फातर फाना थांगै बुइनि हानो सेगैना हारि पंत इ दफानो खातरि नालना हिनाय बुबागोरानि नेतृत्वे जे हहम ददम खलायमानि आबो पयलाखा हर बुसुंखा ताबुखाय हिंगा आं जे नुमन हिंगाय हर तुइरु खलायजाखाय आं मातंगो तान बागे हिंगाय आफुरु सामानि जों जदि मानखांहाकाय आईपीएफटी नि पक्षे एनसी देबरमानि लिडारशिपे 2018 आईपीएफटी बाय बीजेपी सरकार फायै बीजेपी थानि कुनो विधानसभा बा पार्लियामेंट डिमांड आदाय खाय मानलिया 5 बছর ऑटोमेटिकली थांगा नाय दंखा हिनैनो 2021 ग्रेटर त्रिपुरालेन नि इशु बाय हानि बुबागोरासे आंदोलन खायका हांगबा फाइदि सुम जतन र जापि खलायनि हिनै चिनि बरक खलायखा किन्तु ताबुक हायनो हाय 2021 18 जन एमडीसी मानायफानो ताबुकबो हांसा जाक हाय जेसुक आसामानि अब खाप्रुमै जेता रेजाल्ट माना नांमानि अब माया हाय चिनि बरकनि वानसुकमु अब बादेबो 2023 नि चिनि विधानसभा इलेक्शन बसाखा 20 टा एसटी सीट ताई एससी बाय जनरल सीटबो ताई 22 टा बसावै 42 टा बसामान जागा त्रिपुरासा जे एसटी सीट सिमिटार टा मंखा नॉन एसटी जनरल बाय एससी जागावो कासपन मानलिया ओ जागावो सीपीएम नि बसाला अनिल सरकार नि बसाला संहाय बरन बसारिवय एकदम कत्त सीपीएम नि बरन बसारिवय अमति खलायै फानो थुरुकसा मुगलिसा वानसा त्रिपुरासा इ खरगबुरी सेक्शन नि बरक रक त्रिपुरा मथानि बिसिंग बुदबुसावय 31 टा फान मानय त्रिपुरा मथा सरकार खलायै इ त्रिपुरा राज्यनि बीजेपी पार्टी सीपीएम पार्टी कांग्रेस पार्टी तंगनाय बरक न सापारिवय दिल्लीव जे सरकार तंगनाय बंगिसिमी संविधान नि बिसिगिं तंगनाय आदाय खलायै ओ दिमान न तुना हिनाय मानि आबो जे इमां तंगमानि ओ इमां मुख थांलिया आउन बागैनो ताबु बरक कमामजाक
Hingkai aboni bisingo chung nukha je 2021 ADC election jodi Tripura mata khomata phaikangkai aboni loge loge ni chung Tripura land mansinai Greater Tripura land mansinai Greater Tripura land bagai ekdom kotor andolon khlai chung adai khlainai chini manthani chung sanai maya chung segoi se nana nangnai nei je chung agok mane oba ang tabuk thaipung munkakai chalainani hini ba jagai o thaipung khai muya hahe ang nukjakta chung phaibi chung chini manthaino nahalai ne je phanbai je bakhani phanbai khaprong na mane abo lama kasarono chung abo speed kom thama hahe ang nukjago tan bagai hingkai made maya o bisingni borokni wan sumarok ang tabuk Tripura mothani mo nukha question mark doubt tongkha confused je andolon khlainer jodi confused khlaine hingkai total borok fuse ungan lamao thantong aun bagano tamuk khaine khlaiya ancholik dol jodi abu demand khlaika hingkai Tripura mothapano jodi demand khlaika hingkai IPFT ain PD phano demand khlaika hingkai o demand khlaimane ancholik dol শুধু অব Tripura mothao সমর্থন তংনাই বড় ni bagoi simi demand khlaiya je BJP তংনাই Tripura sa bong bagoi bo demand Congress hongnai tongnai Tripura sa bong ni bagoi bo demand CPM no গণমুক্তি পরিষদ তংনাই Tripura sa bong ni bagoi bo demand o demand শুধু অব Tripura motha সমর্থক ni demand ya abo Tripura motha khlainai bo bujibo Tripura motha khlaiya je borok bo bujibo haifano abo je babe chengmani abo bo jaga thang sogoinai jorano kok sasinai he na ang noni media ni bisingti ang social media ni bisingti ang abuna ani bokhani wansungman na ang abo bona musungo te kesa sumun tabo Tripura government borok to tabo thanai bisiba hapang bo jawi pheta Tripura sa amchai bo tabo bo pungjeko edisi hapang do bo subumaya nge abole tabo hapang kita hai khawi tongka obisingle Tripura government role tamu ya appreciation Tripura sa amchai ro Tripura government ni je government phaina hingkai chung 60 ta ni bisingi 31 ta manna nango 32 ta mane tabu 31 ta BJP ni MLA IPF ni ekta 31 ta plus ekta 32 ta tabuk tongo hingkai 2018 o 44 ta MLA tabuk matro 32 ta MLA haifano taklaini je election susto babe je tongmani takle jottoni hলে ইলেকশন সুষ্ঠুভাবে উংখা ডক্টর মানিক সাহানি নেতৃত্বে বা সিএম তংফুরের নেতৃত্বে প্রেজেন্ট যে ইলেকশন কমিশন নি বিসিংতি খাইয়ায় ত্রিপুরা রাজ্যও যে ইলেকশন মানে তোমা ত্রিপুরা মথা তোমা সিপিএম তোমা কংগ্রেস যতন হামবাই রেখা তাবুক মানিক সাহানি যে লিডারশিপ নি তাকলাইনি ইলেকশন 2023 নি ও হামবাই থানি একদম চেকাই জাগয় তাকলাই যে এমএলএ মানে আবো সরাই BJP ni boot BJP mangkha IPF ni boot IPF mangkha mothani boot motha mangkha CPM ni boot CPM Congress ni boot Congress abo srai ingkha aun bagai fresh pure sarkar 2023 BJP sarkar mangkha manoi chabok 2028 jora kurungmani hingkai এই সরকার যেভাবে দুইবার বা প্রথম সরকার তাবুক দ্বিতীয়বার সরকার হিংকাই অবসুষ্ঠভাবে চালক নানি বাগৈ হিংকাই তাবুক নি যে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে চালক তঙ্গ দিল্লির সহযোগিতায় যেভাবে চালক তঙ্গ অব যত নিহলে সুস্থ প্রশাসন হাই আং লুগৈ তঙ্গ তান বাগে হিংকাই মিডিয়া রংনি বিসিঙ্গ থাইচাফানো তাগপন্ত তাবুক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নে থাইচাফানো ভাইরাল করে এই প্রশাসনী নেগেটিভিটি থাইচামান করে চিনি ত্রিপুরা সারানো চুবানাই বিকাশ দেববর্মা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী বিনি বিসিং তুই যে তংমানি আব শর্ট টাইম নি বিসিং ডাক্তি উঙ্গ দরকার না হাঙ্কাই লামাও বুথাগৈ ফানো বরক যদি অর শৈরিক রাংনি হিংকাই পকেট নি সিল নাহারই শৈরিক রাংমান নাঙ্গো যে জাগো দরকার নাঙ্গো হাঙ্কাই ই এমতি খাই যদি চলে খা হাঙ্কাই সুস্থ খাই চলে খা হাঙ্কাই 5 বছরনি বিসিংনি সুং আগি যেটা ওয়ানসুমানি আসু থাঙ্গৈ আং তাইবো गोबां एचिभमेन्ट माना हाय मातङ आं बीजेपी नि एमडीसी इंगै बीजेपी नि एमएलए र काहामक्लै चालगो हने आबो हिमानिया आं आगेनि सरकार हने ताबुनि सरकार तेकेसे आं स्राय हा आं नुजागता आं आसु खाप्रम तंगनि बिसिंग
paithagosat sumung amke lukurok to nasingrejak obo kuno BJP IPP tipramothaya plus oro kindukat nusamanke tipramothano kindukat plus tinga obo joton bain tiprasamane joton bain interlocated ne o interlocated le busuk joratoi boiba busuk jora mana jamaya tabo lukurok ni sumung obo kisa strike ke sawi na paithang sapang interlocutor hinto chongjakha hinai tipramothani gila cheni bubagrabo saka eke misra kaisa retired IPS chongjakha hinai to chung social media unugo angoro BJP party o tongoi BJP party proshasani bagidar ungoi oro kaisa kagos rohorjakmani phana angkai ang khnayakho je home minister ni sini eke misra no oro rohorjakha as a interlocutor ba rai bai hisaibai bono tiprasarok ni hamkraini bagai সংবিধান ni bising tui khlaiai wanai wawai je tipramotha jeta demand khlaimani tipramotha to demand khlaiya sudu tipramotha samarthani bagaiya সমস্ত tiprasani bagai jeta demand khlaimani abo BJP সরকার ungoi orobo tiprasa BJP tongmani jottoni hamkraini bagai tamo tamo khlainan nang bono naikol thong hnoi दिल्ली ni sini home ministry ni sini kagos rahoi sono BJP ni meeting rogo ba chini BJP ni cabinet minister tomo tribal welfare minister ba industry minister song chini corporation minister chini takuk sukla song bong ni bisingti aw amti khlai phaika iko amti khlai interlocutor hi phayoi sun cabinet tongmani ba sono ba hai hai bai khlai nani hinai sono bo sanka ba sungka hima rogle angkhnaya khu kintu abo phaika hanke tei black and white फाइनान नांगो फाइनानि हिमां हिमां आबो फा फाइगोन आबो तो बरंनो सिनाय आंखाय सरकारि बाबे ताय प्रसाद उनका संगठनिक बाबे बो बीजेपी नि मीटिंग नांगो सुनो साजागियाखो और जदि माननानि हिंकाय बाक्सारागो मीटिंग गले किसा इंडिविजुअली सालायमानि खनाका तामो ओंखाय ताबुक जदि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड साननाय रक इंटरलोकेटर पंता संगनिमानि जरावतलां तनै रिबैखा otlang tuniri mani bising tuik lekai tamo tamo manani nang hingkai ora ang khanamani hingkai bo sapung ang bibinna angle ti khanamani Tipraland boria greater Tipraland boria Indian territory boria kintu abu bade edisio je Tripura sarak tongmani abuno tamo tamo more empowerment edisio ta power khainani Tripura sarak ni mantri ba EM CM rogni ta power ni nani বৌনি থানি প্রশাসনিক তাইসা পাওয়ার রিনানি যেমন হানি অধিকার পুলিশ নি অধিকার রাংনি অধিকার বাহেকলে ডাইরেক্ট ফান্ড থাঙ্গানি চিনি বড় গ্রকনি হা তাই চিনি বড় গ্রকনি সুযোগ সুবিধানি মুখাং বাহেকলে সংবিধান বাই চিনি বাহেকলে সাংবিধানিক ভাবে আইন বাই বাহেকলে খাতরয় বরক তাই ই হানি কমায়াতি খাইয়াই চিনি ডিমা হাসৌ বা চিনি NC Hill dog ni hahai jadi nini Khasi Hill District Council dog ni hahai bokti khlete sa powerful khlainani obti ni bagoile salainai ba salainan nango nei ang khnaka kintu o abu jadi hengkai sungtabu BJP Janajati Morcharok Tripurani sung bibinno jorawo kok salaifuru hengkai sung rajya committee ni executive committee rego sung sawo naiji sung botabu BJP khlai tongmani I Tripura sarok sentiment untongo I hawo bo kamai thangka bini nogo bo kamai thangka bini nogo tongtutu bo samun kurui bini nogo tongtutu bo nok kurui bini hawo tongtutu bo hawo kurui awni bagino sini borok rok BJP na bo tester hai klai testing khaiman jara ni sung sawo BJP Janajati Morcharok sung sawo tani bagai hingkai 1949 15 October ni semi Kanchan Prabha Devi Japru India by Habi Mani Purnisimi election ungoi bibinno babe sarkar chakha TTC nisimi Tripura Territorial Council apru 30 ta MLA apru nisimi tabu purnango rajyongoi 60 ta MLA jora CPM bomangkha Jut sarkar bomangkha Congress bomangkha tabu BJP bomangkha hingkai I jorabo Tripura sarok tamo ungtong hingkai Kamamani khosamani mang simi semgoi tongo kamawo khosawo
borok khosawo bini manthaini maya promotion mannani maya bini sakri mannani maya ha kamawo tongthai kamawo I jagawo bahai klai bo protected women bahai klai bo bin hawo bo khatorjak tongman aun bagai no national party no kendra party na hamjak phano sini borok khak khamman tongo sini khak khammani no CPM bo naikolya congress bo naikolya I CPM e congress প্রায় 60-65 বছর থাঙ্কা sini dofani borok rongna naya hinai u current testing khlaima hai tester bai nai kha hai phano I BJP no phaidi nai gra nai 2018 jefru sarkar tumuka abo buri rok mui som chaina ma hekle chaina kha current tester bai nama hai nai no I BJP rok kabangma manei rikha jeta 25 বছর 72 হাজার নক মাংখা বিভিন্ন জায়গাও ত্রিপুরা বাই এডিসি বাই নন এডিসি বাই ই 2018 নিসমি 2023 জরাতেই হেঙ্কাই 3.5 লক্ষ বড় রগ্ন নক রেখা বাক্সা পাইখা বাক্সা পাইয়াখো হেঙ্কাই তাবুক চিনি বড় রগনি রাং পয়সা খকসাবা নাংয়া ফানা মিনি বড় মুরা রগনা হাতাই কতর হিমফারমানি মিনি উঙ্ক রগনা দুম্ব রগনা উঙ্কর ফারমানি কক বড় গই ফারমানি এয়ারপোর্ট ফারমানি আর ও চিনি বড় রগনি রাংখক পয়সা চিনি বড় দুগান মারিয়া ফানো চিনি বড় রগনি চানানি চুকদানি নখুন তাং রাং মা খাও হাই হিয়া ফানো চিনি বড়কনি সম্মান পাইজাকমা হাই চিনি সম্মান চিনি সাকাও রিজাকমা হাই নাই বিজেপি নো কনফিডেন্স উম্মানি 2018 नि सिमी के इन जराव हुनकाय बाक्साबा ग्रेटर टिप्रालैंड बाक्साबा टिप्रालैंड बाक्साबा नेनि कांग्रेस बाक्साबा CPM हिनाय CPM कांग्रेस बा थानचांग ग फास फाइखो हिसागां कैना सिनि बरकबा बुकुंग बारा बखाव बारा हुनकाय CPM थांग्र कांग्रेस थांग्र और टिप्रा मथो के सात थांबायसुका आरो बगे 2018 सुं 10টা 11টা বুথ বসাবে 10টা মানো বিজেপি IPFT 9টা বসাবে 8টা মানো তাক লাইখাই বিজেপি IPFT 5টা বসা মানে একটা মানো হেকাই 15টা বসা মানে জাগাবো উনকসে মানসিও 6টা বিজেপি বিংক হুনকাই 42টা বসা মানে জাগাবো খাই 13টা মাংখা হেকে তাবু ইমান মান জাগা সিনি বরক রক আও বুবাগরানি টিপ্রা মথা সিনি টিপ্রা মথা থানচানি মারিও সুমতঙ্গ হিনে হিন খ্লাইমানি আবো आं दिन बालुक रुरुक ताल जुदा रुरुक नाय सालथां रुरुक रायखजुमा कलबाय फाइ रुरुक माहाय सालथां रुरुक ताल जुदा रुरुक बुरि नायथक तंगमानिसे बखनाय जाबरो बुरुक लगाय बुआ कलक उन फाइमान हाहायसे नुकजाक माहाय मा तंग आं सावो टिप्रामथा IPFT जेसु दाक्ति कमाखा टिप्रामथा आसु दाक्ति ताक मालांथं तान बागे हेगाय बुबागरा टिप्रामथा ख्लाय अवश्य फेलियर होगाय फाइनाय सालो आंचलिक दल खाना का थर से सुंदरवानो बुबागरा से नारुगमालिया हंकाय सुंगति बरक जुमियानि बसारकबा जुमिया पनो बसन माननायनि बसारकबा सुंबा तैया प्रिना समंग लगले आवन बागेना आंखा सानानि मुसंगो बो जागा खातरि तंगजा बो जागाव आबो जों स्पीड ब्रेकार रिजाक तंगना मिनि आनि बो काहाम बो हामि आबुनिया काहामनि बो थाकबारि करि हामियानि बो थाकबारि करि आनि बागे हिंकाय नायसुक याप्रि सेदि या सासेकाय या सा बसकां सकाय यानि उखलोगो सवय नायसुग्या प्रि सका हंकायबा सिरि फाइनाय सिदांगो ताममनो आवन बागायनो हिनो जों जे मानमानि दफानि बागाय आबो टिप्रासा बीजेपी नि बादे जों माननानि हाया गणमुक्ति परिषद टिप्रासानि बादे जों सुजुग माननानि हाया हेंकाय बीजेपी ओ तंतुति हेंकाय दफानि कक्के साइनिया दिबा बीजेपी ओ तंखा हेंकाय आंबा तामो मुया आवन दि पक थांबा साखै बेरम बुति दि पक थांबा आवन बागैनो ताबुक हेंकाय इंटरलोकेटर नि बिसिंति तामो सानानि हेंकाय ओ जे सुन बीजेपी जनजाति मोर्चा तंतुतुई जे कक सामानि ओ अबसे रिथक मानथक लुकथक उनथक हाबले ग्रेटारबो साननानि कलिका ताबुतो सिरिं सरा सेउंसु तान बागे हेंकाय आवन नंगमान हेंकाय सुंसामो टेरिटोरियल काउंसिल बा दिने अटोनोमी एडिसिओ 50टा सीट बारिनानि 50टा सीट उंगै 6टा हंकाय नमिनेटेड 3 जन बुरि 3 जन चला ओ आबरक हेंकाय एडिसि नि हानि अधिकार जों माननानि एडिसिओ पुलिस रिक्रुटमेंट खायनानि डाइरेक्ट रां थाननानि
जे दिल्ली नि सिनि एनि सिनिबागा रां फायो abo salsa phano rajya sarkar tai kasari azat lai direct mandani dokar neka air mark mani phano osurang rajya sarkar ni osu hungke tir chinno diboy abo kai edi sini hungkai sini aro je rang phamana rajya ni abo edi siwo bosoro 4 bar rang thango 3 mas por 3 4 12 3 mas por je 3 mas paisuye thanino rajya sarkar rang rohonan jat lai दिल्ली ni केंद्र सरकार bai sarioi thangka hangkai je borok tongo je area tongo o rang bai yungya abo taibo kabang nango o abo bahai klai dakti mannani o abo bo jaga ba khator tongjak o abo no sukruk layai mangkha hangkai chini dofa sanani bagoi edisini borok edisini wan submarok tai wadani hangkai সংবিধানিক ভাবে যেভাবে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার খাতর যা মানে ও খাতর জানো খেংনা নাঙ্গাই खेलना हंकायनो जे साननाय बाय जे रिनाय आबो बोखा मानजुयाखै इंगिया नुंखाय बितनो सानै तंगानो बोखा बितनो नुंबनो जले तुति सानका बनो कुल तुति सानका हंकाय कुल जागो सानकांके बोरिगला आवन बागाने हिनो आबो बाहायक्लाय सानकाके जानाय जों साननाय बाय रिनाय मिलिवै जों बोखा मिलिखा हंकाय साननाय बाय रिनाय बोखा मिलिखा हंकाय जों जे साननाय जों माने मान आबोनो जों बाहायक्लाय यात्रि सानाय sini buddhi gena rok gian gena rok elem kurung rok abo kebo asuk tangya ago phaina nango je tabuk sung MDC ungu mantri ungu MDC mantri ngene bo bom tom genang sung haya sini uklogo gila borok tongo sini hle bom tom genang sini hle wan suk kurung sini hle tui kurung sini hle sui kurung abo chung hai borok rok no chung je klai kithi khlai tongai rok no suno sini barano manjunani sugjana sugrinani koromano songsanani yapri kaslimano yapri songsanani ga abuni bagane hino borok rok gila borok sikito tongo uklok asuk tongo yang stage to tau phaina nango age samasaran harinath nogendra rabindra song nini draw kumari yang gauri shankar yang boni je andolon ni fol bai sung edisi mano bibhinno sujog subida mano tabuni yang generation bo bahai klai klai ka hangkai taibo sikito rok tabuk internet ni jugo taibo kaham klai chong man khangkai sini wajak kurujak tongmana thik klai walai nan jara phainai salni young stage generation rok ni dhanino abo taibo yak karak noi many hands together ma hai yak je subango asu chuglaina nango kung chuglaina ni jara paikha abo bolaina ni jara paikha borok kaisa saya hinaina ni jora paikha nono yasisu ane yasisu hinani jora paithagrioi tabuk elembak uga chini bera khanani jora chini elembak ni bisingtui dormo grohanto ni bisingtui kok kahambai manjuoi khatoroi chini borno toina jora paithak sungma he ang matango obuno jora hambai